देखो डाली बने देछि आउ एठी भात आउ एपटे है मोर एठी मोर आगी बने देछि आसले तार गोटे स्मूदी बनैबी आपण मानक सहित रेसिपी शेयर करी। तो हस्बैंड रेडी होचंती पुओ रेडी हो सारानी। चलो 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 एटा मोर बैग रहिला। चलो 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 रे पानी पीबू चलो सेठी कहीं सेठी गले पीबा चलो चलो बापा चलो निजे चढ़ निजे बा बस जाऊ एबे एपड़े एपड़े एटा ओपन करो। हाँ आगे आगे लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त मो ब्लॉग रे वेलकम करुछि। तो आम मैंने जाऊे हॉस्पिटल सीएमसी हॉस्पिटल आउ ए भेलोर टाउन टा ना पूरा माने पहाड़ मझिरे ही भेलोर टाउन आगुरीटा पूरा पहाड़ एरिया थिला तापरे आस्ते आस्ते धीरे धीरे माने टाउन टा हेछि केवल सीएमसी आ एपटे हमर वीआईटी एथि माने भेलोर टा बहुत ही फेमस माने आमे आगुरु सुनी थाउ ना कोन भेलोर रे गुटे बड़ हॉस्पिटल अछि ए अछि आगे आमे जाउछु सेठी की सेही हॉस्पिटल को। तो देखो ये से हॉस्पिटल एक्चुअली बाउंड्री वाल स्टार्ट हो गलानी आमे पहुँची जीवु जेहेतु क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज ना तो माने पाखापाखि 10,000 माने स्टाफ थिबे से 95% आपणकर क्रिस्टियन आउ 5% हेले अदर्स। तो देखो आमे फाइनली मेन गेट रे एंट्री करूछु आउ मेन गेट रे एंट्री कला परे आमे पुनी जीवु पार्किंग पई। बहुत बड़ हॉस्पिटल आपण माने जदी माने केबे भाबुथिबे हाँ भेलोर रे कोन गोटे बड़ हॉस्पिटल अछि तो जहाँ भी मुझे जी पारी टिके टिके शूट करी तो भितर तो एते एलाउ करनथिले शूट पई जहाँ जी मुझे शूट करि पारिछि आ माने कोन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कहया गले आमे भी देखिचु दिल्ली एम्स रो भी माने फेरे देइचंती से माने कहै नै तुम भेलोर सीएमसी नै कि जाओ मे भी किछि चांस अछि। तो सेमति के आमे जो ओडिसा जाउथलु ना हम सते जने पेरेंट्स माने कोन झारखंड जाउथले तो से ही कहउथले मु सेउटु ही सुनिथिली आउ ये हॉस्पिटल सहित आमर भी बहुत किसी स्मृति जो माने जोड़ी रही है हॉस्पिटल सहित आ मो हस्बैंड को जॉब है बहुत माने कौन ट्रांसफरेबल जॉब एवरी 4 अलग अलग स्टेट को ट्रांसफर हम ना से स्टेट रे भी को अलग जगह को ही हम तो किंतु ये जगहटा माने लाइफ रे माने सबुदिन ये जगह माने मने रहिबो कहीं ना आउ ये हॉस्पिटल सहित आमर माने कौन किसी भल स्मृति भी अच्छी किसी खराब स्मृति भी अच्छी। तो भल स्मृति है कि आम पुअर जन्म ये ही से पुणी नॉर्मल ले मोर जो 4 मंथ माने मु प्रेग्नेंट थी हस्बैंड को पोस्टिंग ये भेलोर ही होता से पुअर माने तार बर्थ ये माने हमर सब प्लानिंग टिकेट फिकेट सब हो सारथिला ओडिसा जीवा पई किंतु लास्ट मोमेंट रे माने समस्ते कहले जे माने बाहर लोक आछंती एई हॉस्पिटल को आपण माने हस्बैंड को स्टाफ माने कहले आपण एठी थाई कि माने ओडिसा पळेबे कोन पई तो सेट पई हमर पुनी माने हम डिसाइड करली कि नै एठी रहिबू एठी रहिबार गुटे मेन रीजन थिला कि माने बहुत ट्राई करंती नॉर्मल डिलीवरी पई 99% माने ट्राई करबे नॉर्मल डिलीवरी पई तो मोर भी से माने नॉर्मल डिलीवरी ही हेतिला ए हॉस्पिटल ले से गुटे बहुत बड़ माने स्टोरी मु परे आपण मान सहित केबे शेयर करबी केमती कोन हला कोन कथा कोन प्रॉब्लम आस्तिला आ खराब सिचुएशन है कि माने फास्ट वेव कोविड रे हमें हस्बैंड वाइफ दुई माने दुई जण ही हमें एठी एडमिट हेतिलु बट पुआ हमर नेगेटिव थिला कि हमें दुई जण पॉजिटिव थिलु डॉक्टर कहले कि जे पिला को बिल्कुल भी माने मां पाखरे रखनी काने मां पॉजिटिव माने पिला को भी हेई पारे तो ताकू बिल्कुल भी मां पाखरे रखनी आ फास्ट वेव कोविड माने सेटा बहुत बड़ जिंस माने से घरे केबे हमको रखिया को देलेनी म्युनिसिपालिटी वाला तो हमें बाध्य होके आसिलु हॉस्पिटल ले
ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ନା ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରେ କରିବି ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି ନା ମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ମାନେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ତମ ମାନେ ରଖନି ମା ପାଖେ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ହେଇପାରେ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବି କେତେ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଗରେ ତ ମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ କିଛି ନୁହଁ। ବଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ କଥାଟା ସେୟାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ବି ସେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରୁ କିଏ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା କି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକି ମୁଁ ମାନେ ରହିଲି 7 ଦିନ ମାନେ ମୁଁ 5 ଦିନ ରହିଲି ହଜବେଣ୍ଡ 7 ଦିନ ମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋତେ ମନା କଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନା ମାନେ 50% ଲୋକ ମାନେ ବାହାରୁ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବିହାରର ବି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ ସେପଟେ ନା ବହୁତ ସାରା ସବୁ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ବି 2-3ଟା ଅଛି। ଆଉ ତ ଏଇଠି ନା ମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏତେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାର କାଉଣ୍ଟରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ହାଫ୍ ଡେ ଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଠି ମାନେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହଉନା ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ପଳେଇବା ପାଖରେ ତ ରହୁଛ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବା କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କାମରେ ସେ କାମ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ସେଠି ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଆମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କଥା ବି ହେଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଲେନରେ ନା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅଛି କଣ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ଆପଣ ପିଜିରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଲୋକ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାସେ 2 ମାସ ଲେଖେ ରହିକି ବି ଭଲ ହେଇକି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ରହିକି ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଛି ବି ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ବେଙ୍ଗଲୀ ହୋଟେଲ ସବୁ ହୋଟେଲ ମାନେ ବି ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ସେପଟ ସାଇଡ୍କି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କେତେ 40 ରୁପିଜ୍ ବଟ୍ ଏତେ ଖଟା ଯେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏତେ ଖଟା ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଶସ୍ତା ଆଣିଲେ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ହଁ ଶସ୍ତା ଅଛି ନେଇଯିବା ବଟ୍ ଶସ୍ତା ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନଥିବ ବହୁତ ଖଟା ଥିଲା ସେ ମୌସୁମୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋମୋଗ୍ରାନେଟ୍ ଥିଲା ବୋଧେ 200 ଥିଲା ଆଉ ଏମିତିକା ଯେଉଁ ଗ୍ରେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା 100 କି ଏମିତିକା ଥିଲା 100 ରୁପିଜ୍ କି କ'ଣ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆଣିଲୁ ପୋମୋଗ୍ରାନେଟ୍ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଣିଲୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ବାଲା ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ କ'ଣ ସେଇଟା ମୌସୁମୀ। ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଇଠି ନା ସେଇ ସିଏମ୍ସି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏମିତିକା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳେ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ନା ସେଠି ଟିକେ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ନା ଆଉ ପୁଅ ବି ମୁଁ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇକି ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଇଠି ନା ଆମେ ଜୁସ୍ ପିଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ପିଇଲେ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଲସି ଆଉ ଆମେ ପୁଅର ମୋର ପିଇଥିଲୁ କ'ଣ ଚିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ ସେକ୍। ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ଚିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ ସେକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଫାଲତୁ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଲସିଟା ମାନେ ଦହିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଅଧାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ପିଆ ପିଇ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ହି ଖରା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ କିଛି ବି କାମ ହେଲାନି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କେବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ୱିକଡେଜରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା 2:30 ବେଳେ ପଳେଇବା ତ ଫାଙ୍କା ଥିବ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ନା ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼।
से मैंने मु भात डाली जो बनई जाइली आसिकी बाइगण पोड़ीदेली आउ भेंडी पोड़ीदेली से बापू को भेंडी पोड़ा बाइगण पोड़ा खाईदे आ मोर मांडिया खाऊँ आपको देखूँ मो मांडिया खाऊँ मांडिया सब ड्राई फ्रुट्स मिसे देके मुझे खाऊँ आ मुझे वीडियो एडिट करी से बापू को खाई शोले बट आम सीना कम है कि आज बहुत बड़ जिनस आम गोटे एक्सप्लोर कलु मैंने भेलोर आम के 4.5 वर्ष है रही मैंने केवे भी से मार्केट देखी नु आम बहुत बड़ जिनस गोटे एक्सप्लोर कलु तो काली सकाळे आम जीवार प्लान अच्छी तो बहुत बड़ माने 4.5 वर्ष है रहीकि भी आम देखी नु से मार्केट एत बड़ मार्केट तो संडे रे को मार्केट आपन गेस करि परथुबे आपन मन किछ कहवा दरकार नहीं आपन मो नेक्स्ट वीडियो रे जानि परिबे जे मु को मार्केट कथा कहूँ संडे रे सेटा समस्त घरे घरे हुए से माने से जिनस घरे घरे हुए तो आपन माने गेस करंतु आ नेक्स्ट वीडियो को वेट करंतु आ मु एबे टिके एडिटिंग कर दोछि आ मोर तो देखो मांडिया रे सब ड्राई फ्रूट्स किशमिश खजूर आलमंड आप सब मिसे देगी मैं एक्चुअली करके जाइली आसी खाऊँ हाय फ्रेंड्स तो मुझे फाइनाली कही ना मैंने आज छुट्टी दिन अच्छी मैंने हजबैंड डिमांड कौन खाइबे कौन नहीं तो फाइनाली आमर डिसाइड है कि जो रेडीमेड वाला गुपचुप से माने मुझे छाणी देछि आउ घरे सेती किसी माने बेसी तो पूरा तो आउ ना प्लेट वाला गुपचुप बहुत पसंद तो प्लेट वाला गुपचुप बहुत सारा सब दरकार जिनस तो मो पाखरे नथिला गाजर नथिला बाहर बहुत वर्षा होची तो से कहली जे जहाँ अच्छे से एडजस्ट करदबा से मोर जो प्लेट वाला गुपचुप रे ना मोर गाजर मिसिंग अच्छी आउ कौन अच्छी आउ बाकी टमाटो केचप भी सर जाइए जो सेटा मिसिंग अच्छी ना पाखापाखि सब माने अच्छी आलुदड़ा टिके बुट पड़ी था हाँ सेटा तो इंस्टांट है पारिबनी आ एरला देखु रेडीमेड वाला गुपचुप सेओ आ काकुड़ी को ग्रेट करके रखी पुदीना चटनी दही आ खटा पानी मते ना प्लेट वाला एते पसंद नहीं माने मते पानी वाला ही पसंद लगे मते प्लेट एते पसंद लगे नहीं से टिके आलू पुरे दबा आउ हम तो हजबैंड को बनइली से कौन कथा होचंदी फोन रे बिजी अछंती तो आसिले खाइबे मु आउ लभ संभाल पारनी मु टिके खाइबा स्टार्ट कर दोची आउ तो ये रहा गुपचुप ता भीतर पूरे देले आलू आ ये रहा पानी बहुत बढ़िया गुपचुप आगे कौन डाइटिंग वेटिंग किसी ना सरीगला टे वीकेंड्स अच्छे टे चलो और सेमती भी मैंने यहाँ से भी माने किसी हेल्थ पाई खराब नुह घरे तो बना है ना आसुना सरला ना धक्काबाज लोक जाऊँ पिक्चर देखा दसटार केते गोटे कौन को पिक्चर को पिक्चर कौन हॉलीवुड ना एटम बम माने जो जापान पर केमती बॉम्बिंग कला
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆ ବାବା ପିଚୁଟିଆ ଏଇ ପିଚୁଟିଆ ଅଛି ମାମା ମାମା ମତେ ଏଠି ସିରିଜ କଲେ ସିରିଜ ଦେଖିବା କହିକି ପିକ୍ଚର ଦେଖା ଏକା ଏକା ସିରିଜ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବନି ଅଧା ଦେଖିକି ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆସୁନି ତାର ଗୋଟେ କି ହଉଥିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି କରିଦେବି କ'ଣ କରିବି 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗଲିନି। ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାଏ ବାଏ।